Hello everyone, I'm going to present to you the parts of the floor polisher. Tanawa, so pangantra, nalimot na. Pagkain siya nag-unan. Noon sa nag-una sa handle. Handle, switch. Handle, switch. Kani siya kay video tip plug. Kani kay cord. This is the cord. Handle, tube. This one. Kani kay cable carry hook. CCH. Kani kay pedal kick clutch. Kani kay handle strap. One lang ang ligin. Brush adapters. Brush adapters lugs. Kani siya heavy duty brush sa ilang kay bracket. Di ba makita? Uy, no. Okay, now Ma'am, demonstrate how to use this. How to use ano to ganyan? Wala mo kalimot ko handle. Hindi siya nag-ano. Ano to?